भारतीय सेनारे क्लर्क चाकरी करती खोर्धा पाटणा गाँवर अनिल कुमार। पाखापाखि 20 वर्ष हो गलानी चाकरी करिवार। चाकरी सिना ओडिशा बाहर करिसंती किंतु मनटा ओडिशा रे थाए। विशेषकर महाप्रभु जगन्नाथ को देखिबा पई व्याकुल हुअंती। सबुबले मन भितर गोटिए कथा चले, केमिति मोर पोस्टिंग ओडिशा भितर होई जांता कि मु घर कथा बुझिबा सह पुरी रे भी जगा दर्शन करि देई आसंती। एही आशा नै अनेक थर महाप्रभु को निज दुख विषय जणाइछंती। सौभाग्य को महाप्रभु डाक भी शुणिले। 2019 मसीह मन मुताबक पोस्टिंग भुवनेश्वर रे हेला। घर पाखरे पोस्टिंग होइथिबारु मनटा भारी खुशी थाए। गोटे वर्ष परे अर्थात 2020 मसीह अनिलंकर मुंड समस्या बाहरिला। सबुबले मुंड बुलाउ थाए। भुवनेश्वर रे अनेक डाक्तर देखाइले, हेले भल हेला नाही। ब्लडर सबु टेस्ट कले किंतु ब्लड रे किछि समस्या बाहरिला नाही। मने मने बहुत चिंतित थांती अनिल। एमिति होई 2 वर्ष बीतीगला, अर्थात 2020 रु 2022 पर्यंत तांकर ही असुविधा रहिला। एही रोग थिबा भितरे भी 2022 मसीहा एप्रिल मासरे हेड ऑफिस रो ऑर्डर आसिला। अनिलंकर पोस्टिंग काश्मीर रे होईछि। ट्रांसफर चिठी पाइबा परे बेसी भांगी पड़िले अनिल। प्रथमतः जन्म माटी छाड़ी जिबाकू इच्छा न थाए। द्वितीय रे मुंडर रोग भल हेउ नाही। बरफ पहाड़ पर केमिति ड्यूटी करिबी भाबी भाबी चिंतित हेउथांती। ऑर्डर अनुसार एप्रिल मासरे अनिल जाई पहुंची गले काश्मीर रे। सेठी पहुंचबा परे अनिलंकर मुंड रोग बढ़ी जाई थाए। तथापि कष्टे मष्टे चलाई नेउथांती। सेनार नियम अनुसार प्रमोशन ड्यूटी रे जोग देबा पूर्वरु एक फिजिकल टेस्ट पई प्रस्तुत हेले अनिल। किंतु मन भितर अनेक डर थाए। मने मने महाप्रभु को सुमरणा करी टेस्ट भी देले। आउ सेथिरे भी पास होई गले। आउ तांको पोजीशन रे स्टार लागि गला। प्रमोशन सिना होई गला किंतु प्रमोशन परे तांको दायित्व बढ़ी गला। तांको यूनिट रो हेड कर दिया गला। अधिक काम करिबारु एथिपाई मुंड रोग भी बढ़िबा को लागिला। जेते काम करूथांती मुंड सेते सेते बुलाउ थाए। धीरे धीरे काम रे फोकस करि पारिले अनिल। चिकित्सा पई अनिल हेड ऑफिस को चिठी कले, हेले हेड ऑफिसर को अनुमति मिली नथिला। जेतु काश्मीर रो पी स्टेशन को जिबाकू थिला, तेणु ऑफिस काम भी बेसी करिबाकू पड़ुथिला। एही कारणरू सीनियर ऑफिसर किछि दिन पर डाक्टर देखाइबो बोली कही छुट्टी कैंसल करदेले। एपटे अनिल भी संभाली पारु नथांती निज रोगर जंत्रणा को। शेषे अनिल चिंता कले यूनिटी पहाड़ तल को गला बेले श्रीनगर हॉस्पिटल रे एडमिट होई जिबी। ए विषय तांको रिपोर्टिंग अथॉरिटी को जणाइले। शेषे से ऑफिसर जनक अनिल को अनुमति देले। अनिल को यूनिटी फेब्रुआरी मासरे पहाड़र तलू को आसिबा बेले अनिल श्रीनगर जाई हॉस्पिटल रही गले। सेठी एडमिट होई सबु ब्लड टेस्ट कराइले, हेले सबु रिपोर्ट नॉर्मल आसिला। रिपोर्ट देखि अनिल भी व्यस्त विव्रत हो पड़ुथांती। रिपोर्ट तो सब ठीक अछि, हेले मुंड काहे केते जोर बुलाउछि किछि बुझी पारु नथांती अनिल। मने मने महाप्रभु को सेमिति डाकी चली थांती। महाप्रभु कौन होइछि किछि जणा पड़ुनी, हेले मो रोग भल हेबार ना नेउ नाही ठाकुरे। कौन करिबि किछि बुद्धि बाट दिसु नाही। एठी मोर किछि होई गले केही भी नाही पाखरे। ठाकुरे गोटिए गुहारी करुछि, मो रोग भल करि दियो। यह कही मेडिकल रे महाप्रभु को डाकिले। मेडिकल टेस्ट सरिबा परे अनिलंकर आउ एक प्रमोशन टेस्ट देबार थिला। सेथिरे भी रिजल्ट सब नॉर्मल रहिथिला। किंतु ब्लड प्रेशर चेक करिबा बेलकू डाक्टर कहिथिले बीपी रहुछि 180/120। डाक्टर टेस्ट करिबा परे अनिल को एडमिशन पई परामर्श देले। मेडिकल बेड रे केवल खाइबा और औषध खाई रेस्ट नेउथांती अनिल। बसी बसी बेसी चिड़चिड़ा हो जाउथांती। तेणु मोबाइल रे देखिबा आरंभ कले महाप्रभुंको दिव्य अनुभूति सबु शुणुथांती। आ महाप्रभुंको परे अगाढ़ विश्वास को बढ़ाई चलुथांती। व्यतिव्यस्त मनटा भी शांत पड़िबा को लागिला। आ कला ठाकुरंको प्रति विश्वास भाव आहुरी बढ़िबा को लागिला। मने मने भाबुथांती साथी रे मो परिवार रो मुखिया मो मालिक स्वयं जगन्नाथ अछंती। मु डरिबी काहेकि? ता माटी रे मते जन्म देइछि, से कोन मते पर करि पारिबो? से मते निश्चय समस्या उद्धार करिबो। एहा भाबी मनटा को शांत करुथांती। सेमिति हॉस्पिटल बेड रे पड़ी रही थांती। आ चालू रही थाए मेडिसिन खाइबा, किंतु मुंड बुलाइबा कमु न थाए। एमिति होई मासेरु अधिक समय हो जाई थाए। एथिपाई भी टिके चिंतित थिले अनिल, काहेकि ना डिस्चार्ज हो नथिला। पाखापाखि वर्षे हे बसे छुट्टी नहीं नथांती। घर लोक एपटे खबर पाई भी सेमाने चिंतारे पड़ी थांती। एमितिर अनिल को किछि उपाय दिसु न थाए। मेडिकल सेक्शन रे प्रमोशन विषय पचारिबारु
ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡକୁ ଆହୁରି ମାସେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅନିଲ ବି ମନ ଉଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ ଦିନ ରାତି ଡାକୁଛି। ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଏବେ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ତେଣିକି ତୁମର ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ କରିବ। ଏ ଅଧମକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ସେଇଆଡ଼େ ଯିବି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ହୋଇ ସେଦିନ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ରହିଲେ। ସେଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଛୁଟି ଥାଏ। ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନା ପାର୍କରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନିଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ହାତ ଭିଡ଼ି କହୁଛି, ମେଡିକାଲକୁ ଯା, ସେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ଅନିଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସ ବନ୍ଦ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଅନିଲଙ୍କ କାମ ଥିଲା ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସାର୍, ମୋ କାମଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାସେ ହେବ ମୋର ପ୍ରମୋସନଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ଷେ ହେବ ଛୁଟି ନେଇନି କି ଘରକୁ ଯାଇନି। ତୁରନ୍ତ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ସତେଅବା ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବି। ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ଥାଏ ଆଉ ସେ ଅଫିସର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନିଲ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସତକୁ ସତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନିଲଙ୍କ କାମ କରିଦେଲେ ସେ ଅଫିସର। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ବି ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ କାମଟା ବି ହୋଇଗଲା। ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅନିଲ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ହେଉଥାନ୍ତି। କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ, ଡାକିଦେଲି, ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲ। ମୋ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଠାକୁରେ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଡାକୁଛି ମଣିମା। କେବେ ଅଧମର ଦୋଷ ଧରିବନି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ଏମିତି କହି ସେଦିନ ରହିଲେ। ଠିକ୍ 5 ଦିନ ଯାଇଛି। ଅନିଲ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ କାମ କରୁନଥିଲା, ସେହି ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନିଲ। ସବୁକିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଘଟି ଚାଲିଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନିଲଙ୍କର ଛୁଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଧାଇଁଲେ ପୁରୀକୁ। ସିଧା ଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ରଙ୍ଗା ଅଧରକୁ ଦେଖିଦେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମଣିମା, ମୋ ପାଖରେ ରହି ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଇଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଡ଼ି ତୁମକୁ ଡାକିଛି। ମୋ ଦୋଷ ଧରିବନି ସାଆନ୍ତେ। ମୋ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଯେମିତି ମୁରବୀ ହୋଇ ରହିଛ, ସେମିତି ମୋ ଜୀବନର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୁରବୀ ମଣିମା। ଏ ଦାସ ଉପରେ କୃପା ରଖିଥିବ ଠାକୁରେ। ସେଦିନ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅନିଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି କଳା ଠାକୁର ଆଖି ମାରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅନିଲ ସେଦିନ 4 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବି ମନଟା ବୁଝୁନଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଭରି ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କମଳ ବଦନରୁ ଭାବର ମଧୁକୁ ପିଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଆଉ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଅନ୍ତରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଯିଏ ତାକୁ କାଠ ଭାବେ ସିଏ ତା ପାଇଁ କାଠ, ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମାନି ନିଏ ସିଏ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବିସ୍ମିତ କଲା ଭଳି ଫଳ ଦେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଟଣାରୁ ଅନିଲ କୁମାର ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି।